বিগত দিনেও বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের যে ছাত্রী আবাসটা নিয়ে আমরা বিগত দিনেও প্রিন্সিপাল স্যার থেকে শুরু করে ডাইরেক্টর অবধি আমরা গিয়েছিলাম যে 7 বছর ধরে এটা বিল্ডিংটা কমপ্লিট হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন পর্যন্ত বিল্ডিংটা মানে চালু হয়েছে না, কোনো ছাত্রী এখানে থাকতে পারে না। কারণ জনজাতিরা আছে যে এমনও আছে যে অনেকজন মানে খুবই গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করে, তো তারা এখানে আয়া কী করতে হয়, তারা ভাড়া থাকতে হলে তারা অনেক টাকার প্রয়োজন, তারপরে খানা খরচ অনেক কিছুর প্রয়োজন। তো এগুলো থেকে যে বোঝা যায় যে জনজাতিরা তাইলে পড়াশোনা করতে পারতো না, অনেকজনে বাড়ি ছাড়াও যাইতেছে ভাড়া বাড়ি ছাড়া। তো আমরা চাই যে জনজাতির যে ছাত্রী আবাসটা আছে 7 বছর ধরে পড়ে রয়েছে, যেহেতু আমরা বিল্ডিংটা অতি সত্ত্বর চালু করতে হইব। এটা নিয়ে আমরা আগেও মেমোরেন্ডাম করছি অনেকবার, কিন্তু কোনো কাজ হয়েছে না। আজকে যদি আমাদের যদি ডিএম স্যার বা হায়ার এডুকেশনের কোনো আধিকারিক যদি আমরা যদি আশ্বাস না দেয় কবের মধ্যে চালু হইব, তাহলে আমরা এখানে আমরা ধর্নাতে বসেছি। আমরা ইতিমধ্যে আমরা কালকে লিখিতভাবে আমরা কালকেও দিয়েছি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে। তো আমরা এখন পর্যন্ত কোনো আশ্বাস কিছু পাইনি। তার জন্য আমরা আজকে একটা র্যালির মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে এখানে এসে আমরা প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের নিকট আমরা ধর্না প্রদর্শন করেছি। যতদিন আশ্বাস পাবে না কি করবে? যতদিন আমাদের আশ্বাস দেবে না আমরা ততদিন এখানে বসে থাকবো। বসিমেস্টার পড়ে না তিনি জওরানের বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরनि নরতামনে বাগै তিনি সবা जोंहालाय इरा आसं माने 4 বছর ধরে হোস্টেল খলং माने एसटी रंनि माने गार्ल्स हॉस्टेल बहलाय ताबुकबो खलक जायगा बनि बागै जोंनिरा आसं माने ओके नक जे अब हॉस्टेल न लागै सुइबलाय रते हानो प्रिन्सिपाल बा मिया प्रिन्सिपाल ना सुइरो मानेसे माने कागज रवै ताबुकबो साया माने तामा खुलुक रनाय ना रोया बना ताबुकबो ठीक खालाय साजायगा माने ओहाबनो से माने सासे साजायगा प्लेबो थाङै रो मानेसे फरक फरगय महासे साजायगा के तामा सानाय नों जे त्रिपुरा बा हास्ते बा सरकारनि थानि नरक जे त्रिपुरा सरावै जे काबांमा रां पैसा रबो करै तंना जे हाकसाल मारावनि फाय आरो हॉस्टेल माया बारा तंनाय रक तामा सानाय नों बुनते आंलाय साने मुजुगो माने बु हॉस्टेल खुलग्रो माने गामनाय कारण मेला गरीब दङ सिनि एसटी नि क्षेत्र हलाय काबांमा दङ हलाय कासाल मानिबो फायमानि बुबु कष्ट दङ अनेक जन आप डाउन खालाय दङ मा परे दङ बारा दङ या रां रकरै यंगय हलाय जों आंबो तो गरीब हायबोना आं तो बारा दङ बुबनो कष्ट दङ हलाय आनि तो बाबु करै हलाय बारा तो रनि नाङो रुफना हलाय फेमिली रो किसा कष्ट दंगो हॉस्टेल दङ हनिकलाय बारानि रांना यंनाय रोआनि साने खरस बु बारानि रांना साने खरस लामानाय हॉस्टेल हनिकलाय बु पाराने नों आंलाय मनोगान पुरन बेतागा के जे तिनि सबानो जुदि प्रिन्सिपाल बा नने हाई एडुकेशन न मानि आंके फाइनाय साला बसक जराते नरो सभा खायथनाय जासक जरा जोंना माने गसिया माने सि हॉस्टेल ओपन खालायराना हने असक जरा जों इरा तंनाय निने मं ममता बो कलेज म ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিনি और जे आईसीपी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टेल दङ बिल्डिं खालि खालाय दङ बेयाव जे जनजाति दं बरा अनेक दूर থেকে फायो और परि फायो बेफोराव अनेक प्रब्लेम बारा रक दंनानै अनेक गरिब रकबो दङ बिनि बागै जों हॉस्टेल जनजातिनि बर रंनो और तमन हॉस्टेल चालू खायदि हनि बेरे जों आथिखालनि नरा बसक जराते जों जालताबा हॉस्टेल मायाव जे जिनि जे त्रिपुरा सा बोरै रक बसक जराते जों जालताबा जे हॉस्टेल खुलक जाग्या बा हॉस्टेल ताङैबो खुलक जाग्या बसक जराते जों जालतां अब 7 বছর रंका 7 বছর এটা বছর জরা মুংসা আবো याप्रेसिया मुंसाबो एक्शन लाफैदो ओके तामा सानाय नों जे ताबनि ज नरनि प्रिन्सिपाल बा जे हाई एडुकेशन न तामा मेसेज तंनाय जोंरा सानायदाते जेहेतु बिल्डिं रको दङ ते अनेक प्रब्लेम रबो नङ बनो चालु खायले गाहाम बो तामा सुरु त्रिपुरा सा बोरनि सिमेदेना त्रिपुरा सा सालानि बागैबो हॉस्टेल त्रिपुरा
tibrasa burui rong nile hostel building tongoibo tontroya tesala rong ni hostel tabuk tongo building bo tongo tabuk tongmai tongkle মানে চালারনে বাইলে তং selabani bai বুড়নে বাগৈ মানে তাঙৈবো তাবো খুলগি হ 7 বছর হইতো হা ei 7 bosor নিনে মং ani bung tomal tipura বো পারনে ফাইমে পর ফাইমে নর ani parakle purba sabro পূর্ব সাবরম বো সেমিস্টার ani ang first semester বো কলেজ মো ei ICB college pori tong বিলোনিয়া bilon